তাই লাগা ডেড বডি এতিয়া পোস্টমর্টম রিপোর্ট বি আমার হাতে হ্যান্ড ওভার হয়ে গেছে আই গেছে তো তালা ডেড বডি এতিয়া এয়ারপোর্টে যাইছে ফ্লাইট টিকেট লবলে ফ্লাইট টিকেট বি আৰু ডিমাপুৰ লা ডাইৰেক্ট পা নাই গুৱাহাটী লা পাই আছে তো তান ফ্যামিলি পৰা পিক কৰি ল'ব গৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা যোনটো তাই ফেনাৰেল সাৰ্ভিস লবলে জাগা আছে তাতে লৈ কিনে আনি কিনে আছে পোস্টমর্টম রিপোর্ট বি পাবা যেটো তো কিছুমান পুলিশ স্টেশন দে আৰু কিছুমান হস্পিটেল দে কিছুমান এয়ারপোর্ট তে পঠাই না আছে তো ফেনারেল লৈ কিনে মই আপনি আপডেট কৰি দিও দেই Hello everyone, first is okay, welcome kuri ase. Moi kuntu update kuri gena rakha koa nisna. Amni khan la pray and support aru man pray guri thaga nisna. Kuntu let naga do tai laga dead body do already man brothers and sisters kuntu Kerala de se tahan ge hand over kuri dishe aru tai laga dead body do flight ticket lobole tagre loi jai gena ase aru ita ki baki ase golero aru tai khan tade funeral service lobo loa bichede aru Kerala to Guwahati tahan and flight pra jabo kilo gole Dimapur tak tu tahan flight ticket panai goise etu habra to Guwahati bra do tahala family khan pai gena tate bra loi jabo le ase to aru na rukhi gena yede family members or viewers kiman sai gena ase mohan kundu man Nagaland aru tahan bosti na pongcha tak man praise support kuri thaki ude gona amni khan ke bi etu request kuri ase Aro moi itu kile inaga bar inaga update kuri ase gole do yede BC pham monduk hoigena aru kandi gena thaka family members kan thakibo ki hoishana koigena tate laga kotha na huni gena BC ina thakibo itu gane moi ina update kuri diala ase aro charity bi itu gane moi inaga banala ase kile gole naga manu gole do ekta mon bikhai jay aru mala friends families khan do kunba do kushi paigena Christmas aha gane iman kushi paigena ina ready gurina buhi ase aro kundu tahala family khan do itia tak Guwahati ge tai laga dead body rukhi ase etu garne manso pray kuri gena aru ina thaki ude gun amni khan ge etu janai di ase aro kundu tade Kerala de thaga brothers and sisters khan kiman union executive aru members khan ase tahan bi iman duk pura nichola kam chhari gena kundu tahala dead body kitia Nagaland de pongchai dibona gore na khumai gena kiman junta tade bhui ase tahan garne bi man pray and support diude gun amni khan ge etu janai di ase moi paradak aru update kuri thakibo to yete kiman jun sai gena ase thank you so much for watching aru koble lage na hobole la kolet bi moi ke bi maaf kuri dibi goina etu janai di ase thank you